Nah, dulur ke permainan kon jagongan warung VW aku Cak Supri. Aku neng sini. Nah, Ini masih semangat. Semangat. Walaupun sumuk, tapi sekarang kita mau ngajak sampean jalan-jalan ke negara bagian Arizona. Ini dengan ibu kotanya jenenge Phoenix ya. Kota terbesar ning Arizona. Tapi ini unik kotanya emang di tengah-tengah padang pasir. Yo, padang gurun. Bagian padang gurun. Istilah ini kan bagian dari Sonora Desert sing gede nek kok desert. Nah, di sini panganan penutup itu loh. Nah, sekarang kita lagi jalan-jalan ke daerah yang jenenge itu Desert Botanical Garden. Jadi itu adalah taman botani, tapi buat tanaman-tanaman padang gurun. Padang gurun. Sing iso urip nek kene yang biasanya tidak memerlukan akeh siraman banyu dulur. Yeah. Terus yo selain tanamannya khusus, iku yo hewan-hewan sing nek kene berevolusi supaya bertahan nek nggon padang gurun. Kuat ngono. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal berevolusi, sekarang ini kan di mana-mana ya, Cak ya. Kita sering mendengar istilah global warming atau semakin panasnya bumi. Nah, semakin ini panasnya kita bumi. rasakan saiki ini panas juga ini. Ya, tapi ini memang daerah gurun sih, Cak. Sampai ngomong iki sumuk ya, memang setiap hari orang ngerasa kayak gini. Cuma sekarang itu, terutama di tahun 2021, itu adalah suhu terpanas dari bumi. Dan sekarang itu ada yang jenenge mega drought atau kekeringan luar biasa. Maha hebat. Dan terjadi di Amerika, terutama daerah California nih, parah ya. Telaga-telaga podo sing jenenge sat. Terus jatah banyu dikurangi, ono kuota sakit ono pembagian khusus. Jadi luar biasa Amerika kekeringan itu. Macam-macam, dan yang paling berpengaruh itu adalah di Sungai Colorado. Tonton dulu ceritanya. Menghadapi kekeringan terparah dalam sejarah Sungai Colorado, pemerintah sejumlah negara bagian menerapkan larangan penggunaan air. They've announced what's called a Tier 2 shortage in the lower basin, which is going to require Arizona, Nevada, and the country of Mexico to reduce the amount of water that they're normally allowed to take. And those reductions are fairly significant. And it's because we've had this really serious drought on the Colorado River. Kekeringan ekstrim melanda sejumlah daerah di Amerika Serikat selama tahun 2022. Disebut para ilmuwan sebagai mega drought dan merupakan yang terparah dalam 1.200 tahun terakhir. Kota-kota besar di daerah barat daya AS juga alami cuaca panas ekstrim. Waduk di Arizona, Utah, dan Nevada seperti Danau Mead alami kekeringan parah. You know, I know that the firemen changed. So right now we're just in a drought period. It doesn't mean it can't change back and get more moisture, but right now we don't know how long this drought's going to last, and that's pretty bad. Danau Mead adalah waduk buatan terbesar di Amerika yang berpengaruh bagi sedikitnya 40 juta penduduk di sekitarnya. It's important to note that in 2022, we had our first ever declaration of shortage in 100 years of the Colorado Compact. Wilayah perjanjian Sungai Colorado meliputi 7 negara bagian: Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, dan California. Perjanjian ini dibentuk pada tahun 1922 guna meningkatkan upaya irigasi di daerah yang dilewati Sungai Colorado. These places, along the Colorado main stem are good places to grow food because they're warm and that, historically they've had this big supply of water. And so as a nation, we've come to depend on the food that's grown there. Pembangkit listrik tenaga air dari waduk juga terancam. Sedikitnya 15 PLTA bergantung pada aliran Sungai Colorado. A drought means less megawatts. So on a supply side, we're challenged by these extremes, and on a demand side, not surprisingly, people are turning up the AC. People understandably are trying to escape the heat. Berbagai upaya ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi kekeringan parah yang terjadi di Amerika Serikat. Demikian laporan VOA. Kaosku mah mertok kembloh ngelapi keringet tapi aneh. Ora aneh nek misalkan talak paruh tangan. Padahal kita belum masuk jalan-jalan sama lagi loh. Iki nek nggon darat itu masuk lho. Keringetan kayak ngene lebu koyo opo gitu. Tapi ya semangat dulur ngontone sampean kan biasanya nggon daerah Washington DC sekitare. Sampean tak dolane sing sengsara kae. Kok gelem-geleme sengsara panas-panas kayak ngene. Tapi kita mau lihat nih sisi lain dari Amerika. Ngomong dengan kepanasan sengsara ya. Kita mau lihat sisi lain dari Amerika. Nah, sakwise iki kita mau ngajak dulu jalan-jalan di negara bagian Arizona, tapi sakwise sing siji iki.
bagus sih. Bisa sampean hati-hati lho iki iso dehidrasi iki. Aduh. Sampeyan jenenge andel lho, mosok kok ngene ae. Piye? Minum dikit-dikit minum. Menjaga supaya jangan dehidrasi. Saking Sampeyan somoke bahaya, ya? ngerti-ngerti sampean ra krasa semaput ngono. Lek sampun nek kene piye? Iya, Ada saka rumah sakit ini. Enggak, sampean sing gopo ngaku. Wis tak tulung ambulan wis. Nah, Dulur, inilah namanya kami sudah berdua di dalam Taman Botani Gurun Desa. Pasir. Gurun. Jadi emang ombone itu sekitar 57 hektar. Nah di sini tuh ada berbagai macam tanaman di gurun ya Cak ya. Mulai dari yang biasanya kita tahu itu namanya kakti. Kakti atau kaktus. Model ya kakti. Terus habis itu juga ada kayak semacam lidah buaya. Lidah buaya ya kan. Yang cilik-cilik itu. Tapi juga ada beberapa yang lain itu yang daun-daunnya itu juga kelihatan banyak, tapi itu sebenarnya tahan cuaca ekstrim. Tidak memerlukan air yang banyak. Nah, ngomong kaktus Dulur, kita nggak berguna ono sing jenenge orine, medeni, tapi lek cok salah, ternyata nek nggon Arizona ki ono sing jenenge sirup utawa jus saka kaktus. Sing terutama saka iku napa? Loroan. Lha ku lho sing apa? Ya kurang ngelu tangan sampe napa. Jalan pisan malah iso jeber lambene. Nyonyar Jadi pakai mesin tahun tok Dulur. Seperti kaktus-kaktus yang mendominasi gurun Sonora, kaktus prickly pear nampak menakutkan karena duri-durinya. Namun, buah kaktus pear berduri ini bisa dimakan, baik mentah maupun diolah menjadi beragam jenis minuman dan makanan. Di Tucson, Arizona, Natalie McGee mengolah buah prickly pear menjadi sirup atau jus. The season that we harvest is only in August and July. That's when the pears grow and we have to get them all, juice them and get it in the freezer. But we make like this all year round. Usaha kecil sirup pear berduri ini mulai ia tekuni sejak tahun 1991 setelah ia kembali ke kota ini dari Los Angeles, di mana ia lama meniti karir sebagai ahli bahasa isyarat. Berawal dari iseng membuat selai dari pear berduri yang ia jual di pasar kaget hasil pertanian. And Friday, Saturday, and Sunday, I introduced them to prickly pear. I made a little product in my house, not knowing it wasn't something you should do, but I did. And then Monday morning came and my phone started ringing, and it has never stopped since. Because the little old folks says, gee, I'm diabetic and my sugar has come down. My cholesterol is down. They started saying, you have to make this for us. Buah pear berduri dikenal mengandung serat dan antioksidan yang tinggi. Dari beberapa hasil studi awal, ia juga ditengarai bisa menurunkan kadar gula penderita diabetes tipe 2 dan juga bisa mengobati kepala pusing akibat mabuk miras. Linda Anderson yang berusia 81 tahun dan menderita sakit ginjal kronis ini merasakan khasiatnya. Kept using it, and my kidney counts were staying very level. They weren't dropping at all, or I was feeling better. But I did tell my doctor that what I was taking after, and she says whatever works, just keep up what you're doing because it's working. Di ruangan kecil ini, Natalie mengawasi proses produksi sirup. Sebelum dituangkan ke dalam botol-botol, ia memastikan tingkat keasaman aman. 3.8, and I wait until it settles down. Then I write that number, and I be sure it's below 4.29, because 4.6 is deadly, and we don't want it anywhere near 4.6. Botol-botol jus ini kemudian dibawa ke ruangan sebelah untuk dilabeli oleh Chris Condi, anak muda suku asli Amerika yang dari kecil akrab dengan kaktus. It took me a long time to realize that this fruit has like a lot of properties, a lot of potential, a lot of benefits. And once my first year here, I learned everything I didn't know about it growing up. This is something I should have known. I feel bad about it. Harga satu botol sari kaktus murni ini dijual antara $27 sampai $57 tergantung ukurannya. Natalie menyanggah kalau harganya terlalu mahal. If you brought a bottle of prickly pear for $57, it's only going to cost you 29 cents for a serving. It's a Coca-Cola
cost you almost 70 cents more than this product does. Do you have to see the math? Yeah. This is a concentrate, and all you need is a teaspoon a day. Natalie yang kini berusia 83 tahun ini berencana memperbesar usahanya. Namun, ia ingin tetap memegang prinsip melayani masyarakat dengan minuman sehat ketimbang mencari untung sebesar-besarnya. Dari Tucson, Arizona, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Laurintus Wahyudi, VOA. Nah, kita mau jalan-jalan lagi di sekitar Arizona dulu, tapi sakwise sing Siji. Apa dah? Ono jenenge Apa jenenge Sri? Scarlet Hedge Tuti. Kihok kaktus sembuh lah, apa ora ngerti, sing ngerti yo sampean sing tau belajar tentang biologi tanaman. Ini kan menarik, ini saya sempat tertarik nih. Mergo seneng delok sing jenenge yo tumbuh-tumbuhan nang sawah iku. Jadi ternyata emang menarik ya. Ya, tapi ini juga kita harus ingat, ini adalah tanaman asli. Asli sini yo. Indigenous dan endangered. Endangered. Jadi ini asli dan hampir punah, Cak. masa kaktus ini punya aku nek dalan ngerti akeh Mungkin dengan tertentu ya. Ya, dan kita kan tanpa kita sadari polusi ku sakjane nggarai uripe tanaman iku lebih pendek. Ya, Sama sakjane sampean. mengke misalkan terusnya nggon panasan mah. Aku mau sosok maput iki. Iki suwomuk dulu Wah, kaparan, sekitar 50 gak Enggak 50 sih. sampai 39 sampai 40 derajat Celcius, tapi cuacanya itu nggak ada angin. Jadi bukan sumuk tapi ngekep. Kering. Nah, ngomong iki ngobrol apa nih? Nah, ngomong-ngomong soal indigenous atau keaslian ya, Cak ya. Di Amerika Serikat itu suku Indian itu adalah suku aslinya di Amerika, Native American. Nah, mereka ini biasanya itu jadi suku minoritas yang kesempatan itu gak podo karo wong mayoritas nang Amerika. Untuk Cak. kemajuan beradaptasi dengan dunia modern Iya. ya. Dan Arizona ini termasuk camp reservasi yang paling gede nek nggon Amerika ini Arizona untuk suku asli atau Native American. Ngomong-ngomong soal inisiatif dan apa saja yang dilakukan oleh komunitas supaya bisa membantu arek-arek wedoke, Cak. Oh, terus Cak bisa belajar tentang ilmu pengetahuan supaya mereka itu juga dapat kesempatan yang lebih baik. Contoh ya, Dulur. Eksperimen sederhana ini mereplika cara kerja roket yang meluncur ke luar angkasa. And when the water mixes with the tablets, it creates pressure. Kepada anak-anak perempuan suku Pasqua Yaqui di Tucson, Arizona, Sarina Salido memperagakan percobaan sederhana tentang tekanan udara, gelombang suara, hingga seni. Tahun 2016, Sarina menggagas Taking Up Space, program 36 minggu yang berfokus mengajarkan ilmu pengetahuan roket, matematika, hingga budaya suku asli ke anak-anak perempuan suku asli Amerika. We make sure that not only are we learning STEM and science, but we also go back and learn a little bit about the culture too. So different girls have different tribes, and so we learn a little bit about stories, like we have storytellers come on from different tribes. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan para siswi mengikuti Space Camp atau Camp Luar Angkasa di Huntsville, Alabama. Menurut Sarina, ketertarikan anak perempuan terutama dari suku asli akan bidang iptek menurun drastis ketika memasuki usia SMP. So by the time they're right in that middle school age, they don't want to do science anymore. So we get them like a little bit before junior high, like 9, 10, before they hit that crucial point at 12, when they just either completely drop out or don't care about it anymore. Peserta muda Taking Up Space seperti Senerika tertarik pada sejumlah eksperimen sederhana yang dipraktekkan. Because you learn different things about it and you can learn things that you didn't know. Words of encouragement. Saat ini, kelas masih dilakukan secara daring karena pembatasan COVID. Namun keterbatasan ini justru jadi kesempatan memperluas program. With COVID, we had to go online. And so when we went online, we just did a mass, email to different communities, to different tribes, and said, we need to start this class. And so the girls started, and they came from Alaska, Minnesota, New Mexico, Colorado, and Arizona. Tantangan lain adalah memperoleh kepercayaan dari keluarga dan suku asli siswi peserta. I think when you're working with tribes, if you're not part of the tribe, you're considered other.
So it took a while, like here with the Bascoyaki, to gain that trust, to make sure that I know the rules, and I know that if I don't know the rules, I have to ask. Biaya mengikuti Space Camp yang mencapai $2.000 per anak membuat Taking Up Space harus kreatif mencari dana. Beruntung, komunitas lokal melihat pentingnya program ini. We were doing a May the 4th celebration here at the Delta, which is celebrating Star Wars and all the things that go around it. We always like to look for charities and associate ourselves with local organizations that really make an impact, mostly on marginalized groups, people that don't have access to a lot of different opportunities. And Taking Up Space just kind of made sense for us, because it did work with young girls on the reservation, giving the opportunities to learn about math and science. Bagi Sarina, ketertarikan anak perempuan suku asli akan iptek sudah cukup memotivasinya untuk terus melanjutkan program ini. Most of them are definitely going into and thinking about STEM fields, and then how to have a STEM field that is close to what they like to do. Dari Tucson, Arizona, Virginia Gunawan, Rere Wahyudi, dan Supriyono, VOA. Habis ini kita mau belajar bahasa Inggris untuk jagat neko-neko, tapi sakwise sing Siji. PSP sama semaput. Terus tak glek gledekan lho, tak seret karo gledekan. Sumuk ya ternyata. Dan background-nya nek Arizona itu ya ngene lah. Landscape-nya aku seneng ya. Padang pasir, kaktus, terus ono gunung sing gondol. Bar kono telagane kadang-kadang sebiru warnane, ono sing batu-batu ki abang. Itu aku yang seneng ngene daerah kayak ekstrim ya. Ya, dan banyak juga yang memperkirakan bahwa dulu itu daerah iki itu laut. Jadi kayak topologinya itu mundak mudun. Kayak ndak bisa sampai nonton laut saiki. Ya ndek bawah ndek dalam laut itu juga mundak mudun. Jadi ini mungkin fosil-fosil tentang zaman-zaman kehidupan laut di sini ngongsor kene kayak enak mungkin ya gelem golek ya. ya. Banyak minyak bumi kan di sini. Daerah sini Texas barang kene ya. Nah, telur ono manuk tapi aku ora ngomong manuk ya. Manuknya bahasa Inggris apa bird kan. Lah manuk hummingbird tadi jenenge nek kono mang. Mbok sampean sing ngerti, aku lak ngomong hummingbird sampean padha. Hummingbird iku koyo burung sing penyerap madu gitu senengane madu iku. Lak kupu-kupu. Lebih beda tapi lebih gede sithik tapi manuk iki. Tinimbang dulur mending nonton English in a minute. Welcome to English in a Minute. We all know that fish live in bodies of water. But what does it mean to be a fish out of water? Jonathan, are you going on the work trip next month? No, I don't think so. I would feel like a fish out of water. Why? Why do you say that? You know, I don't like forests and nature. I'm more comfortable in civilization. To feel like a fish out of water means to be in an unfamiliar or uncomfortable situation. Imagine a fish trying to survive outside of water. For Jonathan, being out in nature makes him feel like a fish out of water. He would rather be in a big city. And that's English in a Minute. Saiki Gilirane jagat neko-neko. Kapan kae warga kutha Gurugram nek nggon India gembruduk nekani pesta perkawinan sing unik. Merga sing dikawinno duduk menungso, melainkan asu lur. Asu wedok sing jenenge Sweety iki ambek sing duwe dijodhokno ambek Seru, asu lanang duweke tangga. Ana 20 undangan sing disebar, tapi sing teko ternyata mbludak. Masih perkawinan asu. Acara pesta iki ya ana rituale mirip akad nikah, ana saksi lan musik nggo ngrayakno lur. Akeh tamu undangan ya ngekeki kado lan ndongakno pasangan asu iki rukun lan bahagia ngantek tuwek. Pacarane kita wis suwi wis wayahe iki lur. Perusahaan kereta api nang Swiss kasil mecahno Guinness World Record nglakokno sepur penumpang paling dawa. Sepur iki dawane meh 2 kilo lan mlaku ngangkut penumpang adoh 20 km.
Nglakokno sepur iki perlu masinis 7 lan 21 teknisi sing kudu kerja keras lan ati-ati supaya sepur iki ora kepleset teko rel utawa ana gerbong sing pedhot. Lah iki penumpang sing nang gerbong ngarep wis tekan tujuan, sing paling mburi sih nek ngarepe omah lur. Sampean doyan coklat, lek wani njajale coklat gaweane tukang gawe coklat Daniel Fidel sing dipamerno nang ajang festival tahunan coklat nang Paris iki. Ora kok njero dikei silet utawa paku, tapi dicampuri ambek Carolina Reaper, lombok paling pedes sak donya lur. Beberapa pengunjung jajal coklat pedes iki, sebagian ono sing dilepeh, tapi yo akeh sing seneng lan jarine enak. Wis jok ngasih dikekno cewek sing lagi ditaksir iki lur, bakal ambiar pendekatane. Pohon-pohon kayak gini nih, ini memang apa ya, unik menurut saya. Menarik, Cak, karena kita bisa mempelajari ekosistem yang berbeda dan apa yang ada di dalamnya. Kayak misalnya tadi itu gak kepikiran nek misalnya nang kene ono kelinci. Terus ngono panasen. Terus ngono kayak tumbuh-tumbuhane iku kenapa ono durine. Nah, kuwi itu aku yakin mekanisme pertahanan diri ya. Iya. Tapi enggak harus apa orang ngerti zaman disi evolusi orang ngerti ya, musuhnya sopo orang ngerti. Iya. Bisa aja kan dia untuk mengurangi cek gak apa airnya ku gak metu bisa aja. Nah, nggak kerasa wis terus nih mungkin iso mbok kira nasib wis Meksiko sampean. Meksiko wis setengah jam ngoncone sampean. Kalau sampean punya pertanyaan atau saran, jangan sungkan-sungkan kirim ke email warung@voanews.com atau lebih gampang langsung ke Facebook dengan kata kunci warung VOA. Teko Arizona. Apa ya Arizona? Terus negara bagian Arizona sing sumuk gak karu-karuan iki. Aku ning sini. Aku Cak Supri lan nek nggon balik kamera Cak Rere. Nyuwun pamit dulur.